Are you guys ready? Yeah. I'm not ready. You're I like this one. Hindi mo hambak siya. There's a lot of snacks in the car. I Do you want to go? some Take the too. snacks? Yeah. I want some snacks Move too. your feet. Not candy. You want candy? You already had Doritos. This one. Oh, ewan pa. Oh, I like this. Biyahe rin 15 minutes yung ita na mag-snacks. Wow. Nangambak mo ko eh. Kids of age yung sa likuan ay. Sa may wa makitini mo. Balik tag Bulmag. Pag tour ka. Hindi, ko ka ba? Ito doon tindahan nga pitan mo. Kaya mong travel, doon na kayo ni pero mas dagan ang hapit kaysa suray. Asa travel. Hey! Hindi ko ba, dugayang ito, kitsapa ito nakuha ito. See? I bought Pwede ito kitsap na 30 minutes. Isabel. F1. Let's go. Rag the plane up. F1. Come on guys. I'm wearing sunglasses. Daddy, I forgot. Ow! Wait, no. Prado. Ako ano Lord ay wakwak. Oh my God. Hindi na ito muli. Kare ma. Sakit to. My arms. Ito. Ito ko naman dito. You wanna have a campfire? It'll be too hot. Too. It's like nighttime, but it's probably It's about right. Remember, right here. Look at the bed. Fix it. Ano? Ano ko murag Kana inyo ha mo na. picture frame pa lang yun. May wa mo da? Hindi na masuot. Pero Abihan mo na yung gamit, gamay ro kayo no. Nasa Pilipinas di ay ingon pa ko pinaingon pa ko ni Isabel nga. You will have a friend today then. Una-una. Oh, what happened? 1 to 2 Oh, years old. that's your poop. That's your washroom. Nga to po dito. Duwa ka na. Okay. Ready? Huh? Unsa wa dalha? Yeah, canopy. Sabot
pagidaan nila, magdana sila tibukuan. Be careful day ha. Name. What's your name? What's your name kuno? Answer. Isabel. Isabel. My name is Tita Elena. Ay, that's dirty ba? Look. Ay. This one is a green one? Generator gabi ha. Asa generator? Wa generator. Abi no generator niya gid daw. Mga tools niya, wa na kabutangan sa balay. Kani. Narabay hagkanan ani. Nihawk na mo dito pag sisod niya. Nihagkanan dire. Basta first timer nihagkanan. Tinood ka? Lagi. Tagutan na eh. Habang nag-drive, may sige na. Aw, ka mo na. Gahinagkanay. Wala hagkanay. Spray. Gadaman ko. Napara ka dito da isa. Mo nag dito sa washroom. It is not twisting. You just have to press. What? Zuri, imagine it just like Piste lagi. Bluke ba? Wala. Lamrag itigil. Zuri, just dive in it fast or get wet. Jonah. Oh, come on. All right, guys. Let's have a dinner first. Yeah, kay. There's a lot of kuan time. Ta. Look, may barbecue kumba. Mga unsa ta? Ilawi sa una. Lami na. Kamay ba aning alcohol yung budam Di ka mainom daw. Akala na lang mo. Pidyasyon. Someone's thrown out the window, there's no clarity. Those days are through. Those days are over, baby. Kutsara naman mo. Wait a minute. You put it on me like I never. Fade na ang color. Expected that. Yeah, that's why you need to push. Oh, this one is okay. Just eye on the kwan nga di hagbong. Sayon na no. Sayon ra. So cold! This is so cold! Go P. So cold! Yeah, buga. Oh my god! I'm gonna go swim too. Oh, sorry. Let's jacket it. Huh? I did not bring because there's no one breather. Di ko na mo. Matiguang mo. Oh. Ang dili. Di lagi magbinolok. Di lagi magbinolok lang. Isabel, wanna swim again? You wanna swim again? Ha? So cold. Kami na kani sige po tanan na. Adjaw ko ba tanan kay si Adrian imong trainer, hago ka jud ako ang training mo. Madugli. May si Adrian yung trainer. May si Adrian kay kan
pasta lang niya ang pag Yeah. Bitaw mo yung nabantayan ko. O niya, mo observe po siya ni mo kung tanaw niya nga mura ka o dili pa confident. Iha jud kang iwan on one. iwan on one. Oo. What ang gihimo niya sa katong Yeah. drama ni? Nga 470 sa exam. Si Bisat ba? Si Bisat? Asa na Bisat ba? Nilib siya? Ilip na tayo kung ano man, tabo naman yun. Mo ba? Nagbo sa kapas sa oras ba? Ay. O niya karon after a week nag-request og 1-to-1 talk. Okay. Unsa naman yung naong ni? You wanna go with them? Come on. I'll hold you. Na-feel down na siya. You okay now? No more pain? Ha? Ta, let's go. Yeah, I'll hold you. No more running, ha? I took it. Oh wait, I'm gonna take another one. There. I took the one where you guys were all looking there, and then you were looking at the camera. Nice. You're a good photographer. I took that one, I think. Kasi kinahangin. Pag iba sa mga baka natogi. Ang trapal sila ganana sa amo ang tent, ang trapal. Yang murag ka nang bear nga simot ba? Ano ah. Nya nilingkod ko nya. Bubos man kaya mo ang bed. Nya maipit yun ang tiyan. Nakautot dito pa rin tayo. Bulo pa din natin auto. Ano mamugos mo? Enjoy ka siya. Enjoy ka. Diwat na siya kon, siyang tatay. Dagko nga no. Ago. Tanaw ang bukid ba? Freedom kaya no? Ha? Bugnaw pa na. Direct pa man eh. Snow pa nagikan. Mo pa ni mga snow ano nga. Snow pa ni bahay mo na yung bugnaw pa ni. Lami ni stitan o mga 2 weeks nga. Go. Pwede ra gani ka maglingkod di sa ko ano? Mga bato-bato. Yeah. Marelax. Lugod-lugod na ka? Marelax. Oh, labi nag-init. Narecord na ni. Lang, wait na kanya. Bigot ni gud. Ay background. Oh, na. Yeah. Woo! Kiss, 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 kiss! Bilats! Ambot ko kasabot yun. Tani mo pag mo. Wait lang. Punta ba kung yatang kadali? Hi, bitch. Dili, layo pa kayo to eh. Bridge? Tunga-tunga pa ta? Oh, Ano ni oy? Mao na. Murag ka uliyon na dyan ka. Layo pa ta, day. oo atong bridge no. Tunga pa ito layo. Ning one day kay wa ko nang ligo, ko nang sakto ni ikligo. Hindi na ko mahadlok sa kan. Giuwan gyud. Busog eh. Hindi na ito mag-feel eh kay Mag Come here, kay. It's nice here, warm. Come here. I'll just feed. Wala ka. Oh, ayun na ba nga. Na yung mga monks oh.
pa ni Amba. Nyambak ang ka. Yo ka. Grabe. Dako ka madawat insurance, pambaho. Duha. Itog no ko. Kay Ang gikan ko karibon dito na reklamo kay nagwas. baho ko na kung barbecue. Saan yung Ano ko na rin, butang na. Di ba ako baho ko ng kunti? Nangatawa din. Gahig ba tagapon? Nga isa ka medyas ang gisuot sukad gapo itong sa adlaw. Ano siya? Ang baho ang aaslom. Oo. Hindi nga ako. Saan naman dito? Abot man din. Naabot na rin bro. Aslom, yung barbecue aslom ito. Ang pinakurad eh. Pinakurat day. Grabe, ang tiil kinabaho. Oh my God. Nausin na rin. Dahil mga ilong to, expose sa kayo ng lain-lain ko. How's your camping, Jonah? Huh? My back posture is so bad. You what? My back posture is so bad. Why? I don't know. You sleep a lot, that's why. How's your camping, Coco? Good. Good? You wanna go home? Huh? Kind of. Time to go home! Remember? Time to unpack, unload, and clean.